Okay, welcome guys. Hari ni kita sambung, ni saya letak ni bab 5 lah. Tapi kalau you tengok inline whether it is inline with our syllabus or not. Yang apa yang Nazim bagi because dia resource person untuk jurisman. Now, this time kita akan tengok how does jurists or philosophers define law. And masih dalam keadaan di mana kita akan tengok sama ada seorang tu, sama ada dia positivist, naturalist, ya. Tapi under the question that whether macam mana jurist ni dia define the law, ya. So kita akan tengok Augustine. Okay. So you dah buat assignment you, by now you should be able to know what is Augustine punya point of view. Dia nama pun Augustine of Hippo. Ni dia based on dia punya title lah. Dia theologian. Theologian is memang orang yang arif tentang agama lah. They study the Bible. So dia kata the divine will itself is the divine law. Meaning divine is something that is powerful, majestic. Jadi you kena ikut dia, and whatever divine cakap, it becomes law. Divine wisdom ni dia kata is a universal law because to him God's law, divine's law is God's law lah. So God's law ni adalah universal because dia adalah pemerintah alam. So anything that he says, bila he says is considered as universal law. It reached from one end to another. It reached from end to end, mightily and governs all graciously. You cannot deny the fact that he is in control. So, but this is coming from the perspective of religious people lah. So kalau macam ni kita ambil Christianity. So as far as Christianity is concerned, according to Augustine, dia kata whatever divine cakap, therefore it is considered as law. Okay. Law and order are interrelated. So jadi any orders that is coming from divine through scriptures, maka dia akan jadi law lah. Jadi whatever law yang kita ada pun dia adalah berbentuk order yang kalau you investigate, you akan dapat dia punya divine punya source, which is God. Order is where basic norm or standard where all created things act. So everything is in order. So kalau nak kata hukum alam, when it comes to people, I selalu suka benda ni lah, bagi example. Contoh, you makan. Okay. What is the divine order or divine wisdom? You kena makan untuk nak survive. Kalau you tak makan, apa akan jadi? You akan mati, right? So kalau you tak makan, you akan mati. You kena usaha. Usaha tu, kalau you tengok dari segi agama adalah satu divine order. Ataupun yang di mana God has asked us to do something in order for us to survive. So we cannot tak kerja lah. So everyone kena kerja. In fact kalau nak tengok sovereign pun dia kena kerja jugalah untuk dia nak dapat dia punya kuasa and kenikmatan hidup. Right? So when we conform to that order, we will achieve peace. So kalau lah kata you tak nak kerja, you nak lepak, chances are there is a chance, a highly chance that you are going to have not to have peace. So for example, I'm bagi contoh Southern Thailand. Okay, Southern Thailand, dia orang dah macam dah complacent, whereby they don't have to go to work.
Anak-anak orang Selatan Thai ni disebabkan life is so relaxed, dah ada dah tanah, dah ada rumah, you know. So jadi tak perlu ka- nak kalang kelibut nak cari means of life. So makanan ada, belakang rumah dah ada taman apa, kebun-kebun, you know, nak makan. Simple life. Simple life, you don't need everything else. So what happened was, dia orang ni bila lepak, you know what lepak is kan? What happened when you lepak? So chances are that bila you duk main dam, kalau kita tengok the people in Kelantan, Terengganu, nelayan tak, kalaulah dia orang tak pergi mana-mana, dia orang main kan, main group, main dam and things like that. So but at least dia orang pergi laut. Tapi yang dekat Selatan Thai ni dia orang dia bila main saja, you don't get the benefit of thrill. Yeah. So your mind start to fikir lah, jom pergi kebun ni, kita makan buah yang dia tanam. You know, you tak ada benda tu, you pergi buah durian, you curi dengan orang misalnya. You tak ada kerja kan, you masa terlampau banyak. Then isap rokok, daripada rokok naik ke ganja, daripada ganja tak power, then drugs, you know, morphine. So because you tak ada apa-apa nak buat, you know, you tak bekerja. So bila jadi macam tu, then bila you dah tak ada duit, because demand kan, you nak demand drugs tu, you tak ada income, then you start mencuri lah, merompak apa semua. So polis Selatan Thai dah menyampah dengan attitude orang Islam di Selatan Thai. Dia rasa macam they are not productive people. So kadang-kadang dia orang tangkap budak-budak ni. So dia panggil tu dukung lah. Tu kalau bahasa Thai dukung. So bila polis dukung you, chances are you tak balik mai lah. So dia akan selalunya bunuh lah. So itu yang buat bagi kacau kepada Selatan Thai. Tambah pula ada yang game kata nak merdeka. They just want pulo, Patani United Liberation Organisation. So you nampak ada bom sana, bom sini, things like that. So because adalah orang yang influence. So it is something that is not peace. Yeah? So kalau you tak conform with that order that God has asked us to do, which is to work, then chances are you takkan dapat peace. Yeah? It is very nature of people to achieve peace because everyone wants to have peace. You know, peace is something that everyone wishes that they are able to get. Yeah? So harmonious interaction of every part is to achieve that peace. So jadi kita kena ada satu hubung kait yang yang produktif, boleh mendatangkan sesuatu yang dinamakan ketenangan. Okay. So kalau lah kata you biarkan jiran you tak makan, you don't care about your jiran, okay? Because jiran mungkinlah malas. So you say lantak dia lah, because pada dia orang yang malas tadi tak ikut apa yang Tuhan minta. Tetapi you sebagai jiran dia kata lantaklah dia tak nak ikut Tuhan, dia jadi masalah. Okay? Dia lihat diri dia jadi masalah, tapi masalah dia akan jadi masalah you. Sebab dia akan stres, dia akan nak cari makanan, dan kalau boleh dia start nak cari cara senang, which is mencuri. You know, dan you dah risau lah barang-barang you mungkin kena curi, things like that, you know. So by not abiding to what God asks you to do, which is to take care of those people orang miskin, then akan jadi problem untuk you. Walaupun problem sebenarnya bermula daripada dia orang miskin tu, tetapi dia akan jadi masalah you. Jadi bila jadi masalah you tak dapat jadi peace lah. So tak ada harmonious interaction between every part. So everyone have to play a role.
So jadi kalau negara kita, say for example, kalau kita ambil negara is one person, negara Malaysia, dia tak peduli dengan negara-negara lain. Apa akan jadi ialah negara lain akan kemungkinan uh, melaksanakan sesuatu tindakan yang menyebabkan Malaysia tak akan dapat peace. So for example, kita tengok dekat mana ya? Kita tengok World War One, World War Two. So, kalau World War One, dia disebabkan kemiskinan yang berlaku antara negara di Europe. So bila negara yang lain fikir kata, "Oish, kami tak cukup tanah ni untuk nak bagi makan our rakyat." So they went to war in order for them to get more land. Ya. Contoh macam Jepun. Jepun sebenarnya dia dah panik dah because dia penduduk makin ramai tapi makanan sikit. So jadi dia attack lah China. Ya. Sebelum World War II berlaku penuh, so dia dah attack Manchuria. So kenapa dia attack? Dia nak dapatkan tanah dan orang untuk jadi slave, di mana orang tu boleh datangkan makanan untuk dia lah, membuat makanan untuk dia. So jadi jahatlah macam macam Jerman, Hitler punya idea is to attack neighbor countries yang lemah untuk ambil tanah dia orang. Sebab Jerman dah semakin maju, orang dah semakin ramai. Okay, jadi bila what I'm trying to say is that kalau you tak jaga neighbor you, chances are neighbor akan kacau you. Okay, so jadi dia ada konsep yang dinamakan you have to enrich your neighbor. Yeah, you have to enrich your neighbor. A good neighbor is a good foe. Yeah? A good neighbor, a rich neighbor is a good foe. Maksudnya kalau negara you miskin, negara jiran itu miskin, bahaya. Contoh macam kita tengok Indonesia sekarang dia tak kaya kalau compare dengan kita. So kebanyakannya kita ada people coming in. Kita nak tengok Bangladesh, kita nampak Myanmar. So people wanting to come over to our country and then dia bawa masalah dia. Dia bawa perangai dia bawa masalah dia. Jadi kita yang tak tolong orang ni, kita akan dapat masalah. So negara-negara kaya ni sepatutnya dia kena jaga negara-negara miskin. Kalau dia tak jaga, chances are akan jadi masalah. Yang kita tengok migration of the central Asia kan, kalau kita tengok negara-negara Arab ni, so people are coming into Europe kerana dia nak lari daripada keadaan masalah dia. Jadi masalah di negara dia sekarang dah jadi masalah negara kita. So the rational soul act in with that will act orderly only when it observe the universal order. So jadi kalau you tak fikir, kebanyakan kita tak pernah fikir, kenapa kita nak kayakan jiran kita? Kenapa kita nak bagi makan dia? Kenapa saya nak fikir dengan dia? Sudahlah, itu dia punya hal lah. Kenapa tak saya nak? Tapi kita tak tengok the universal order. Jadi bila kita tak tengok universal order, maka benda masalah akan berlaku. Sebab pada asalnya semua orang nak peace. Ya. Tapi peace tu tak boleh dapat because kita sendiri tidak menjalankan tugas ni. So law ni, peranan law ialah untuk ikut order yang telah didatangkan oleh divine. Ya. So itu tapi dia punya approach Augustine ni lain sikit dari segi kenapa kita kena ikut divine law. Siapa itu divine law? Kenapa kita kena ikut? Dia kata sebenarnya kita ni duduk dalam keadaan sin. We are sinful people. Sinful people kenapa? Because Adam dengan Hawa telah melakukan satu kesalahan di mana Tuhan dah kata kata jangan makan pokok tu, buah tu, so dia makan. So the sin yang dibuat oleh Adam dengan Hawa tu masih ada dalam diri kita. So maksudnya kita sampai sekarang kita masih carry the sin of Adam dengan Hawa. Kalau lah kata dia orang tak buat, kita tak ada dekat sini. So
Jadi untuk acknowledge macam mana kita nak ubah jadi peace, kita kena follow the divine, kerana kita ni nak jadikan kita nak buangkan elemen of sin ataupun apa ada sin dalam bahasa Melayu? Fikri? Harus? The rest? Sin, dosa. Dosa. Okay. So dosa kita, yang kita ada dengan dosa yang telah dibawa oleh Adam dengan Hawa. Jadi kita kena ikutlah, kena patuh lah. Okay. Kita tak boleh nak lari. So that is perspective of sin from ataupun order melalui Augustine. Now Saint Thomas pula dia kita panggil lah natural law jurist juga lah, because yang ni Augustine pun natural law. But when it comes to Thomas ni dia lain sikit, dia nak gunakan agama, tapi dia fikir kata kalau agama tak semestinya semua orang ada agama. Jadi macam mana kita nak ikut dulu? So macam Augustine kata it is an over divine order. So ada yang jenis tak percaya Tuhan. So macam mana pula yang nak katakan law tu adalah divine order? Jadi isu juga. Okay. So according to Saint Thomas, dia kata law is a rule and measure of acts whereby man is induced to act or restrained from acting. It's a rule di mana kita boleh melakukan sesuatu ataupun tidak bertindak untuk tidak melakukan sesuatu. Now the rule and measures of human acts is the reason. So kenapa kita nak buat, kenapa kita tak nak buat is because of the reasons. Kenapa kita ada alasan. Okay. Which is the first principle of human act. Okay. So jadi kita adalah berdasarkan semata-mata kepada reason. Law is something pertaining to reasons. Kalau lah kata kita boleh buat reasoning, kenapa saya kena bagi makan dekat orang jiran saya yang tadi, yang miskin tadi, adalah dia punya reasoning. Kalau saya tak bagi dia makan, nanti dia mendatangkan masalah ke saya. Walaupun niat tu tak ikhlas, kerana takut, bukan kerana sayang, tapi dia ada reasoning. Setiap yang kita lakukan dalam dunia ni mesti ada reason. Okay? Kenapa you buat law pun ada reason. Kenapa? Sebab you nak secure position dalam your office ataupun you are able to get good jobs nanti later on. Everything that we do mesti ada reason. Okay? So dia kata kat sini, Aquinas kata, realize that some of the great thinkers are not Christian, nor do they believe in God. So jadi dia ni kebanyakannya dia dapat dia punya idea daripada Greek punya philosophers lah. Kalau kita tengok Socrates, Plato, Aristotle, so dia kebanyakannya dia Aquinas ni dia lebih kepada Aristotle. Dia memang suka Aristotle, Plato, because dia dapat buku-buku ni daripada orang Islam juga. Sebab orang Islam macam Averroes, Ibn Sina, Ibn Sina, kita yang banyak sebab Islam menggalakkan kita dapat pengetahuan. So pengetahuan telah dikembangkan. Semua orang Islam waktu tu yang selepas zaman Rasulullah banyak mengkaji. So bila dia mengkaji, dia cari bahan-bahan yang ada dalam Greek punya. Jadi dia simpan, dia convert. Jadi di zaman Aquinas ni, kalau nak tengok raja-raja dia orang ada library sendiri. Library dia orang, library macam library kita kat rumah lah. Adalah dekat 10-15 buku, tak banyak sangat lah. Okay. Tapi kalau you nak tengok Al-Azhar, waktu tu universiti pertama dalam dunia, di mana dia ada beribu buku. Kita tengok dekat yang Baghdad, sebelum library itu dimusnahkan oleh
Zulaikhan itu mengandungi beribu-ribu naskah knowledge. So jadi buku-buku Greek ni telah diselamatkan oleh orang Islam. Ya, di mana bila Aquinas ni dia belajar, dia fikir sebab dia fikir, dia kata everything must be not based on the religion alone. Yeah? It must be something that is universal in nature, something that everyone else. Sebab dia orang ni bukan yang jahat pun, orang yang bukan Kristian ni, dia orang buat benda yang baik. Tapi bila dia orang buat benda yang baik, adakah kita nak katakan dia orang ni jahat? Okay? So that is the nature where Aquinas is coming in. So they, however, contribute greatly on the thinking and development of better society, because these people are giving all the development to the society. So jadi he proposed that the world can be explored through reasons and not just through faith. Jadi kita nak ambil kata dia percaya tak percaya Tuhan, that is another issue. Okay? Jadi kalau kita nak tengok, the better one is coming from reason. Jadi kalau kita tengok reason, kita akan nampak, okay, saya faham. Walaupun dia tak percaya Tuhan, tapi through reasons kita akan nampak. So he proposed that universal is based on two laws. Actually ada 4, natural law dengan religious external law. Okay, it can be divided into, saya nak letak macam ni. Okay. 4 kinds of law: eternal, natural, human dengan divine. So ini terbalik sikit lah, divine dulu sebelum human. Any human law, okay, any human law that human create must be according to divine. Okay, bayangkan dalam otak you sekarang ada bulatan kecil, di mana dalam bulatan kecil itu kita namakan human law. Okay, human law is human created law lah, yang macam kita tengok semua law yang kita ada sekarang. The bigger circle selepas human law adalah yang dinamakan divine law. Divine law kita tengok daripada scriptures. Okay, untuk nak pastikan sama ada human law adalah betul ke tidak, kita human law tadi mesti in line with divine law. Okay, so katalah human law yang kita buat, say for example, kita benarkan prostitution. Human law kan tadi dia kata to do or not to do, that is law kan. So human law kata you are allowed to have prostitution. So adakah prostitution yang human law ni bertentangan dengan divine law? Kalau dia bertentangan, maka human law tu tak bagus. It's not a good law. Because kalau kita allow that human law, walaupun human law yang dibuat tu adalah valid, okay, sah dari segi dia punya creation, tapi dia punya outcome tak akan jadi baik because dia bertentangan dengan divine. Because divine ni pula dia ada berdasarkan kepada circle yang lagi besar. Okay, so circle yang lagi besar daripada divine adalah natural law. Boleh nampak 3 circle sekarang. Circle yang dalam ni human law, second circle yang lagi besar ialah divine law, the third circle is natural law. So divine law, the divine the divine law yang tadi mesti ada hubung kait dengan natural law. Dia tak boleh bertentangan. So whatever divine law yang kata, dia adalah bersamaan dengan natural law yang kita ada. Say for example, apa natural law? Natural law is to pay respect to each other. Kita bukannya binatang di mana kita boleh buat seks dengan orang siapa yang kita nak. You know, we are not animals. We are animals tapi thinking animals. So kalau thinking animals, kita ada rationality. So bila rationality, kita tak boleh pergi rape sesiapa yang kita nak. Kita rasa macam perempuan tu cantik, kita nak goda dia dan kita ada hubung kait dengan dia, wahal dia mungkin bini orang ke apa. So the thing is, we are going against what is
human law, natural law. Sebab natural law for us is to have family and to take care of each other in order for us to stay in happiness lah. And lagi satu circle yang lagi besar ialah eternal. Eternal is something that is law of the scientific law of the universe. Okay, scientific law of the universe. Maksudnya, katalah you pergi pergi prostitution, you know what will happen to your family? You akan bawa disease, okay? You know, walaupun disease tu berbentuk fizikal ataupun berbentuk mental, you know. Sebab kita ni that is the the eternal law, yang di mana kita kalau buat sesuatu yang bertentangan dengan natural law, kita akan dapat negative impact. So contoh dia macam orang panggil macam penyakit lah, ataupun orang yang tak ada penyakit, dia kata saya I am safe when I do sex, that I am safe, you know. But eventually you akan dapat the mental impact, the mental punya apa kata negativity, sebab you are going against the nature and you are going against the eternal law. Okay. Eternal law ni lebih kurang scientific law, science law, di mana Allah dah ciptakan, say for example, boleh tak you ubah siang jadi malam, malam jadi siang? Tak boleh kan? Why? It is not natural, but it is more than that. It is eternal. Satu formula alam yang kita tak dapat nak ubah. Okay. So semua law yang kita boleh investigate akan kena related to divine law, di mana kalau dia go against divine law, dia akan kacau the natural law. So kalaulah satu-satu law yang human buat tu bertepatan dengan divine, natural dan eternal, maka undang-undang tu lagi power lah. Okay, so dia akan dapat in line with all tiga-tiga, because bukan setakat scripture saja. Sebab kalau scriptures, ada yang percaya kepada scriptures, ada yang tak percaya kepada scriptures. This is what he is trying to say. Okay, ada soalan? So more or less these are the things yang saya nak explain lah. Human law, dia ada 4 circle tu ya. Any questions guys? Almost clear. Almost clear. Okay, right. So dia guna reasons as compared to Augustine. So dia better lah in terms of dia punya approach. Now kita tengok positivist. Now tadi naturalist naturalist sebahagian daripada naturalist. Now kita tengok positivist, Austin. Obviously this is the one that a part of your answer bila you submit your assignment kan. So according to Austin, dia kata law it would be a command set by sovereign that would have the impact of sanction. So any law yang kita dapat sekarang adalah law apabila ianya datang daripada sovereign, ya, seorang yang sovereign ataupun mereka sekumpulan orang yang sovereign, di mana dia berbentuk command, ya, adalah arahan, di mana you kena obey. Dan kalau you tak obey, you kena sanction. Meaning ada punishment. Either punishment dari segi kena jail ke, kena fine ke, you know, things like that. So people are in fear of the sovereign. So this konsep, kenapa dia pegang konsep ni? Because dia hidup dalam keadaan zaman di mana kacau bilau. Ya. Dia adalah orang yang bertugas dalam army, dan pada dia kalau kita tak ikut command, maka kacau bilau akan berlaku. Ya, dalam peperangan kita dengar kepada komander kita. Dia adalah orang yang sovereign pada saat kita berperang. So kalau kita tengok semua cerita-cerita perang, kalau orang tak ikut command
commander which is sovereign, maka menjadi kacau balau. Kita tengok Rasulullah dalam perang apa? Badar, lepas Badar apa dia? Perang apa? Khandak. Uhud rasanya. Ya. Atau Uhud yang terah. Apa? Uhud. Uhud. Bukit Uhud kan? Yang mati, Ya. kita kalah kan? Right? Ya. Orang Islam kalah because kita tak ikut command. Ya, Rasulullah kata suruh duduk atas bukit tu pemanah, tapi dia tak, dia turun. So apa sanction dia? Mati ya. Okay. So tak adalah aktif yang Rasulullah pergi bunuh dia orang, but ada impact dia. So Austin ni dia bagi layout of what law is. Kecil sikit. Okay. So pada dia, law terbahagi kepada dua, iaitu general command dengan which is to him dia kata law properly so called. Maksudnya benda yang kita boleh rasa benda itu adalah law. Dan boleh satu bahagian juga yang kita kata law tetapi dia adalah improperly so called. Dia improper. Satu yang proper, satu yang improper. Kita tengok yang improper dulu. Improper dia bahagi kepada dua, analogy dengan metaphor. Kalau metafor ni kita banyak berpegang pada scientific law. Okay. Law of nature, ya, metafor. Maksudnya apa ya metafor dalam bahasa kita? Anyone? Tak ada. Okay. Metafor macam scientific law. Scientific law dia adalah satu yang bukan law tetapi kita follow dia disebabkan dia adalah sebagai metafor kepada apa yang kita nak buat. Okay. Kalau nak buat rumah, mestilah ada scientific punya approach, ada mathematical punya calculation, dia mesti ada dia punya chemical punya calculation. Berapa banyak simen, berapa banyak berapa banyak pasir, things like that. So it is something that is there for us to utilize, for us to follow. Not to say that benda tu adalah bukan law, dia adalah law, tapi dia bukan satu yang apa yang kita boleh ikut, ya, di mana kita kena patuh. Sebab kalau kita tak patuh sekalipun, tak ada siapa yang boleh kata, you buat salah, you know. Kita ada yang bangunan-bangunan yang dibuat based on structure punya ni, tapi design tu berbeza. Okay? Ada structure yang boleh ada chemical yang berlainan, you know. It is up to the people to adhere to that law, you know. Law of motion, law of gravitation, you know, something that is there. Memang kita tak boleh nak deny, tetapi kita tak boleh kata dia tidak boleh mengongkong kita untuk melakukan ataupun mengongkong kita untuk tidak melakukan, you know, something that is just improperly, that is tak proper. Lagi satu ialah law by analogy. Ya, law of by analogy ni adalah macam analogy lah, kita ikut just because something yang kita pakai. For example, custom. Custom law adalah law, pada dasarnya dia adalah law. Tapi kita ada yang tak adhere to that law. Ya, dia bukan universal in nature. Dia bukan something yang kita boleh recognize. That is the law. Contoh custom, kita buka kasut masuk rumah. Tanpa orang Muhammad Saleh dia tak buka kasut masuk rumah. You know? It is by virtue of custom. Kalau kita tengok, ada juga yang law yang menjadi undang-undang tetapi dia bukan undang-undang yang besar. Contohnya macam orang Negeri Sembilan. Dia ada law jangan ni, dia ada customary punya ni kan statement analogy lah. Biar mati anak, jangan mati adat, something like that. Okay. Biar mati anak, jangan mati adat. So that is my analogy. Yeah. In terms of anak mati pun tak kisah. Yeah. Jangan mati adat. Meaning adat tu kira powerful lah. Bukannya suruh anak tu mati. Tapi ketinggian adat tu melebihi daripada kesayangan kita terhadap
Okay, sama juga dengan international law. International law is pada dia kata ini adalah law yang tak proper. Because how can we have international force to be enforced towards other people when that tak ada siapa yang keluarkan international rules ni, international law yang kita kata mesti ada body yang memang powerful, that this body yang dictate orang untuk follow. Tak ada pun. It's just a consensus between countries. For example, kita ada sekarang ni kita tengok China Maharaja Lela dekat Selatan Thai. Selatan Thai pula. South China Sea. Okay. South China Sea, kenapa China dia kata macam tu? Sebab suddenly 1940 something 1945 dia buat map di mana dia masukkan satu lekuk kita panggil lekuk U shape di mana semua Laut Cina Selatan adalah hak dia. Sebab apa? Dia kata tengoklah nama Laut Cina Selatan, Cina kan, kami punya. So, apa-apa pulau yang ada batu-batu yang keluar daripada laut semuanya kami punya. Tapi kita ada UNCLOS, United Nations Law of the Sea. So di mana semua negara-negara dalam dunia ni sign satu agreement untuk nak kata tanah daripada pesisiran pantai 200 nautical mile selepas pantai itu adalah kita panggil as economic zone, exclusive economic zone. So exclusive economic zone adalah satu yang diterima pakai oleh negara-negara yang sign contract more or less contract lah because kita treaty ataupun documents universal document. Tapi kita kena adopt masuk jadi law kita lah. Now Amerika dia tak sign di bawah 200 nautical mile tu actually datang daripada dia punya idea. Sebab pada dulu dia orang tak fikir kepada 12 nautical mile yang selepas dia dah pesisiran pantai adalah hak mereka. Dia orang kata 200 nautical mile. Okay, 200 nautical mile jauh lah ke dalam laut. Amerika praktis macam tu. So, jadi digunakan oleh United Nations sebagai dasar pada hak sesebuah negara terhadap air, perairan yang di sekelilingnya. So kalau dia ada perairan di sekelilingnya 200 nautical mile lah. Okay. Ada calculation lain lah. Ada yang bawah dasar dia akan bergerak lebih daripada 200 nautical mile. Tapi untuk macam Malaysia ni kita ambil 200 nautical mile, Brunei 200 nautical mile, Filipina 200 nautical mile, Vietnam 200 nautical mile, Taiwan 200 nautical mile, China 200 nautical mile. Sebab China sign the agreement. Tapi dia ada exception lah. Dia kata kalau ada masalah kami tak mahu ikut. So jadi kalau semua bertembung, jadi Spratly Island ni adalah satu tempat yang di mana semua orang share. Tapi China kata no, this is mine. Okay? That this is just international law by virtue of custom. Okay? Dia kata international law yang you all ni, you cannot enforce it to me because I have the way interpretation of what needs to be done. Amerika jahat. Dia yang start promote UNCLOS tapi dia tak pernah sign UNCLOS. Okay. So that is improperly so called. Now, apa yang properly so called? Maksudnya apa yang law yang proper? So proper law dia kata dia acknowledge bahawa God's law or divine law is a proper law. Okay. So tak adalah kata dia disregard God law. Itu ada dia kata. Tetapi yang kita nak tengok positive law ialah by virtue of law by humans, di mana kita yang sebagai manusia yang letakkan undang-undang terhadap manusia lain, human law. So jadi human law ni kalau kita investigate dia akan pecah pada dua. Law by political superiors to political inferiors. Bukan politician, sorry political superiors. Maksudnya kalau you are in the position of superior, you are in control of somebody that is inferior, and that is considered as positive law. Maksudnya it must be a political punya position. Maksudnya not kata bapa terhadap anak, kuasa bapa untuk mengeluarkan undang-undang terhadap anak. That is not considered as that. That is not considered as
superior laws. Now, law by superiors to inferiors, but the superiors are not political inferiors. Dia akan jatuh pada yang bapa terhadap anak, majlis terhadap penduduk, syarikat terhadap pekerja. Kita ambil apa lagi So those are the examples. Kalau kita main game, main football, apa yang kalau masuk dalam World Cup, apa yang rules yang dipakai? Ini rules yang dipakai dalam football association tu adalah rule yang dibuat oleh manusia terhadap manusia yang lain, tetapi dia adalah law yang bukan politically superior people. Nampak macam superior tetapi dia bukan superior yang valid. So jadi di sini kalaulah kata hak yang tadi tu yang saya cakap tentang tentang municipal, tentang football, that falls under what he calls as positive morality. This is just about positive morality, something that you can choose to follow or you don't want to follow pun okay. Compared to positive law you tak ada chance untuk nak kata saya tak nak ikut, you kena ikut. It is per month. Di mana, now the question is di mana letaknya kita punya constitution. Constitution terletak bawah law of by analogy, law by fashion, by public opinion, international law and tradition ni dia jatuh dalam kategori itu, our constitution. Dia abstract in nature yang kita tak boleh nampak siapa yang keluarkan federal constitution. Kita tak nampak individual people yang keluarkan. It is a consensus of Reid Commission apa semua kan, yang draft apa semua. It's something yang kita tak boleh nak really put our foot down. Siapa yang exactly yang kata. Kita kena respect dia. Kenapa? Sebab dia memang berkuasa. Okay. So constitutional law yang kita ada sekarang, di mana kita abstract division of power, separation of power, kita ada legislative, judiciary, executive. Itu benda yang pada dia is considered as improperly, law yang tak proper. Law yang proper yang kita boleh pegang teguh adalah yang datang daripada sovereign, which is the one yang sebelah kiri kat bawah, positive law. Now, positive law datang daripada command of the sovereign, backed by sanction. So, for example, saya letak sini section 302, punishment for murder. Siapa yang buat murder, dia di punish by death. Tapi ini example yang tak berapa bagus lah, because I'm not putting something of a sovereign, but just to give you an idea. Anyone who has done something by command, tapi command ni datang daripada penal code lah, which is accepted as law by our federal constitution. Nama pun code, it's a code that we follow before Merdeka. This law of murder dah memang dah ada lah, cuma dia is codified into laws. So kalau kita tengok sovereign ni, kita nak understand sovereign dia ada beberapa elemen yang kita kena tengok as far as sovereign is concerned. Number one, ada pen kertas tak? Ataupun tak payahlah kot, sebab saya dah explain kan, ada video kat sini, di mana dengan video ni you should be able to like go through balik lah. Dia kata number one, in order to have a person that is sovereign that you have to follow, number one, the sovereign is to be able to be determined by a person yang superior, somebody that is superior in nature. So kalau superior ni, what do you mean by superior? Dia mungkin seseorang yang tertentu, macam kita ambil contoh Brunei, kita ada raja, Raja Brunei, Sultan Brunei. So he is the person that is control. Yang nampak individual single person, ataupun group of person. Kalau group of person, mungkin kalau kita tengok pemerintah yang kita tengok dekat England, it's a group, the monarch. Monarch comprises of
Queen Elizabeth dengan dia punya family, you know. Uh, they somehow or other is somebody that is respected and you know dulu kita nak ambil dulu, bukannya sekarang. Kalau sekarang dah override by the constitution that, dengan common law of UK. So something like this be able for us to identify. Okay, jadi customary law tak boleh lah, right? Because ini customary law adalah somebody yang tak nampak dia punya individual. It is somebody, number one is to be able to determine the person. Second is the bulk of the people obey, you know, semua orang obey dia. Okay. Bulk maksudnya majority of the people is able to obey that particular sovereign. So kalau lah kata sovereign tu tak diikut, maka dia tak boleh dinamakan sebagai sovereign. Any law yang dia cakap, maka law tu bukan ada kuasa law, because dia bukan sovereign. Yang ketiga ialah the sovereign is not in the habit of obedience to any other human superior. Maksudnya kalau kita ada sovereign ni tidak ada orang yang atas dia. Nobody is above him. Macam kita ambil contoh, sekali lagi kita ambil contoh Brunei lah. Tak ada apa yang lebih tinggi daripada Raja Brunei. Like, meskipun apa orang kata Quran, because pada dia application of Quran only applied to rakyat, not applicable to family dia. Hukum hudud yang dilaksanakan, kalau you investigate, dia akan nampak hukum hudud dipakai untuk rakyat tapi tidak dipakai untuk diri dia dan dengan family dia. Sama dengan Arab Saudi. So Arab Saudi dia boleh bunuh orang, okay, tapi nampak instances that Raja Arab Saudi boleh bunuh orang. They are above the law. They don't answer to anyone else. So they are the ultimate superior. Kita dulu ada di mana the law is not able to control our kings, right? Tapi eventually Mahathir has take away that status. Okay, nombor 4 ialah the sovereign power cannot be limited. That power cannot be limited by any other laws. Sama dengan example yang saya just bagi tadi, daripada raja-raja kita is being limited by law. So bila limited by law, they are no longer sovereign. Kalau lah kata kita ambil Raja Sultan Brunei tadi, dia tak ada undang-undang yang tinggi daripada dia. Di mana hukum Al-Quran tu, hudud tu tak dipakai untuk diri dia. Okay? Tak boleh limit dia untuk nak buat sesuatu yang dia suka. And then number 5 is sovereignty is indivisible. Meaning sovereign tu tak boleh nak kita bahagi-bahagikan. Kita tak boleh bahagikan kepada kuasa raja ni, dia mutlak. Dia mesti kepada satu entiti sahaja. Kalaulah kata dia dibahagi-bahagikan, dia akan jadi macam mengarut lah. Okay? Dia akan bertelagah antara satu sama lain. Macam kita tengok sekarang lah. Kita ada kuasa pusat dengan kuasa negeri. Right? So, tak ada yang kuasa yang mutlak. No, because kita dah masuk dalam agreement dalam Federal Constitution di mana kita ada state list, federal list dengan concurrent list. So that concurrent list yang kesihatan now is under that concurrent list, this mean dispute. So kalaulah kuasa tu dibahagi-bahagikan, maka akan jadi kacau bilau. Contoh yang kita boleh nampak ialah Tuhan adalah satu. Kalau Tuhan ada banyak, habislah. So that is how to identify whether that particular sovereign is sovereign. Okay. So once kita dah, kalau Federal Constitution by virtue of this layout, diagram, memang tak jatuh ke bawah positive law lah. Dia bukan yang datang daripada sovereign. Kalau positive law tu dia hanya datang daripada sovereign.
Okay, so yang tadi differentiate between species of law, law properly so called and law properly not properly so called. Okay. Now command, kita tengok command pula tadi sovereign sovereign command. Command ni adalah duty. So here judges do not make laws. Yang kita boleh kata apa pula judges make law apa? Kalau judges make law, then therefore it is not proper command. Okay. Judges dia cuma bertindak atas dasar kuasa mutlak oleh sovereign. Kalau lah kata dia buat on their own, nanti you belajar juris tu, judges make law. Law is only what the judges say. Kalau you buat macam mana law sekalipun, kalau lah judges tu tak nak pakai that law tu bukan law. Okay. Law hanya kepada keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi dalam keadaan ni, Austin kata no. Okay. Judges do not make laws. Laws, kalau kita tengok, you belajar thought. You belajar thought is about, basically thought is about judge make law lah. So dia kata itu adalah bukan law. Law mestilah datang daripada sovereign. Di mana ada element of duty. So kalau duty of care yang dalam thought tu tak boleh pakai. Sebab dia adalah bukan datang daripada sovereign. So command do not envisage reward. Dia tak ada element of reward. Semua orang kena ikut. Kalau tak ikut, kena punish. Dia tak ada kata, kalau you ikut, you kena you dapat hadiah. Tak ada. Okay. So ini by virtue of by force. Kalau you tak address ataupun you tak ikut, then you kena violate lah. You kena punish. Okay. Command, okay. So that is, tapi command ni dia ada loose interpretation lah. Yang kalau kita pakai hak yang normal punya law. Tapi kalau sovereign, kita akan nampak very clear directive that is coming from the sovereign. Therefore, you cannot avoid. So kita bahagi dia pula, dia tengok law ada dua, general command dengan specific command. General command adalah yang command yang kita obliged to act upon. Okay. This command has a status of positive law, but depend on sovereignty and sanction. Kalau lah kata you tengok command, mana-mana command yang say for example company law, company law that says that you are to come to work at 7 o'clock every day, that is not considered it is a command, tapi dia bukan command yang betul kerana dia tak datang daripada sovereign. Okay. Orang yang buat tu, syarikat tu bukan sovereign. Sebab ada law yang atas dia. Dia command daripada company siapa? Kalau you cakap tentang company tenaga nasional, siapa tenaga nasional? Ada tak? Dia boleh kata, tak, dia datang daripada a piece of paper yang kita, kelahiran dia, tenaga nasional ni datang daripada a piece of paper yang diwakil ataupun dikeluarkan oleh registrar of company. Tak, kita nak tengok a person, somebody that is can be seen. A piece of paper is nothing, it's just a fictitious. Itu yang dinamakan legal person. Okay, company law is just a legal person. Legal person is recognized by law, tapi dia cuma legal person, not actual person. Okay. So kalau itu command tu tak boleh nak dikatakan sebagai command dari segi yang formula tadi lah. Command by command by baru nak masuk command by sovereign, backed by sanction. Ini formula ni memang you kena ingat lah. Kalau what you mean by positive law, command by sovereign, backed by sanction. Cumanya kita nak interpret apa maksud command, apa maksud sovereign, apa maksud sanction. Okay, so kalau specific command, specific command kadang-kadang things that is being said to you, that is a form of command, tapi dia bukanlah jenis general command. Okay, general command pun nak kena identify by virtue of sovereign. Kalau dia tak ada element of sovereignty dengan sanction, maka command tu adalah cuma command yang biasa. So katalah specific command tu
dia boleh dia ni lesser than general command. Ya. Specific command katalah for example, dia kata the employer instruct the legal advisor of a company to come up with a crime report of stolen goods to be submitted the next day. Ini arahan yang telah dikeluarkan oleh syarikat terhadap dia punya pekerja ataupun legal officer kalau ia bekerja dengan company syarikat-syarikat nanti. So dia company apa, orang yang jaga company lah, bukan company itu tak nampak, tapi director arahkan untuk you keluarkan satu report tentang kecurian. So you kena keluarkan. Ini dinamakan sebagai specific command. Specific command bukan command yang general. Sebab command yang general dipakai pada satu jangka masa yang lama. Okay? Satu jangka masa dia ada start off dan dia akan ada end punya date, tetapi end date ni berdasarkan kepada arahan sovereign. Okay? Kalau tak datang daripada arahan sovereign, maka dia adalah bukan command yang betul. So jadi specific command ni adalah command yang kita bagi every now and then. Ya? Contoh saya bagi kat bawah ni ialah jangan main kat situ, kan nanti polis datang, dia tangkap. Saya besarkan dengan ketakutan terhadap polis. The word polis pun saya dah sampai sekarang pun ada elemen of phobia tentang polis. Tapi polis tu dia is just something yang statement kita tengok statement ni something that is being given to somebody every now and then. Dia bukan satu benda yang sentiasa ada. Dia cuma sekejap-sekejap. Kalau undang command tu sekejap-sekejap, dia adalah dinamakan specific command. Dan dia bukan command yang betul. Dia kena upgrade daripada specific command ni, daripada specific command, dia kena upgrade ke general command. Okay, kalau command tu kata dia continuously implemented specific command tadi, saya dengan ini menyuruh semua pekerja-pekerja bukan datang pukul 8 tetapi pukul 10 sebab COVID ni. Okay. Arahan tu berkuat kuasa yang telah diimplement oleh syarikat. Tapi itu ada specific command yang telah di-upgrade kepada general command. Still, general command dia kena tengok pula element of sovereignty dengan sanction. So, jadi bukan nak kata command ni satu benda yang kita boleh kata command. What do you mean by command? Kita boleh identify, kita ada pecahan-pecahan general command dengan specific command. Okay, so sovereign ni macam yang tadi saya cakap lah. What do you mean by sovereign? Ada 5 elemen tadi lah. Okay, superiority is mine, where he or she has the power. It is the power affecting others, to inflict pain kalau dia tak ikut, and then inflicting evil to fashion their conduct. So kalau lah kata dia tak buat, kalau the sovereign is the one that control you how you behave. Sebab you takut untuk nak melakukan kecurian because the sovereign yang cakap jangan curi, ataupun you kena bayar tax. Kalau you tak bayar tax, maka rumah you akan lelong ataupun dibakar kalau kita nak ambil zaman-zaman dulu lah. Kalau you tak bayar tax, then mungkin you akan jadi hamba abdi dan rumah you dibakar, tanah you diambil. Okay, superiority ni ada 2, absolute superiority dengan relative. So jadi kalau superiority ni dia acknowledge kata God's fearing man, he acknowledge that the superiority of God. Tapi dia tak nak ambil macam Augustine dengan Aquinas punya perspektif. Because kalau ambil yang macam tu, because many people doesn't believe in religion, so many people juga doesn't believe in God. Okay, some superior entity, ramai yang tak percaya. So jadi untuk nak make law is able to make sense for people to respect, dia gunakan konsep sovereignty. So even these concepts of sovereignty pun ada problem. Di mana isu-isu berkenaan dengan keadaan kita sekarang, di mana we are living in a country whereby division of powers, there is no sovereign. So superiority is something that is
needs to be identified. Not all laws are command. Yeah? Obviously, kalau kita tengok whatever laws that we have, ni argument, because dia kata semua law adalah command. Tak semestinya law adalah command. Kalau kita tengok dalam keadaan kita sekarang, walaupun federal constitution is not supreme ataupun sovereign, parlimen, adakah parlimen sovereign? Dia pakai 5 rule tadilah. It must be something yang di mana dia adalah no law that is above. Kalau above the parliament, dalam keadaan kita, parliament bukan absolute. Ya? Dia bukan something that is the highest. Dia masih kena regulate by law. So dia ada rules of macam kita punya PM sekarang. Don't panic sebab dia kalau boleh dia nak delay lah session parlimen, because dia akan di-contest dia punya kuasa. So ada rules that the parliament have to follow. Dia kata ada peraturan parlimen. So kalau ada parlimen ada peraturan, then parliament is not sovereign lah. So it does not fit with Austin punya concept of law. So contoh, for example, kita ambil example Interpretation Act. The Interpretation Act is just interpretation. Tak ada element of sanction. Okay, it's just how to interpret whatever things that needs to be interpreted. So kita akan guna Interpretation Act. It's a law, tetapi tak ada command, tak ada sanction. Okay, and this law tak datang daripada sovereign. I just give you an example. I hope that I'm not confusing you in terms of bila I bawa keluar Interpretation Act as one example. Anti-fake news. This is a bill coming from people that is not sovereign. It is just a bill. Another example of situation. Okay, Federal Constitution. They are just a statement. That is not coming. Federal Constitution is not sovereign because it can be changed. It can be divided. It can be repealed. So jadi mana boleh? Austin kata it must be somebody that is obviously a sovereign. Somebody that you can see, somebody that is above the law. Federal Constitution is no law is above it. But in this situation, dia kata it must be a human superior. Okay, yang tadi ingat lah. Kata kita patah balik, kita tengok the diagram ni. Okay, it is law by political superiors to political inferiors. Political superiors is human, it's not a document. So tak boleh pakai. So that is what it's trying to say. Okay, basically any critics lah. Oliver Crona dia kata the word command is not proper because it is imperative. Imperative, no physical psychology factor in the word command. Command semua orang ikut. Kenapa? Kadang-kadang orang ikut because dia takut. Kadang-kadang dia ikut kerana dia punya rationality untuk nak ikut undang-undang tu. Kalau dia kata command is not something yang ada fear. Some people will always do it because of psychology. They can do things because they want to do things. They don't kill people not because of the fear of death. They don't kill because they have a rationale in not killing others. Okay, ada critics from other people. This you can go through your own. But for the session in terms of Austin, any questions that you want to ask? Semua orang dah tidur. Anyone? Fikri, Fairuz? Tak ada? Clear? Tak ada. Yeah. Okay, good. Kita, yes, anyone? Any questions?
Right, tak ada. Right. Roscoe Pound, kita actually slightly 101 ni, just ignore. Roscoe Pound is the person that you akan belajar dalam juris tu. Okay, kita skip that. Okay, think we can end the session this time. Next, kita akan tengok civic ni in historical jurisprudence. Pada dia, civic ni dia kata all laws that we are having right now, kalau kita nak tengok validity of the law, we have to look at the origins. Kalau law tu kita tengok origin, kita akan nampak the spirit of the people, meaning law of custom, laws by virtue of history. But for the time being, I think we end our session today until Austin. Yeah. So, Okay, sir. thank you very much. Welcome, sir. I was hoping that ada orang yang nak tanya ke apa, tak ada.